जहाँ निमतोला घाट में घाट जहाँ गंगा नोई में मिटन गाड़ी डुबुज बड़ा गाड़ी चेतान गाड़ी ड्राइवर तहकनाय बड़ा ड्राइवर समेत गाड़ी डुबुज लेना गंगा चित्र के बन जहाँ मिटन गाड़ी चिकाते खड़ना नित धाबी बांग बड़ा मेनखान जहाँ बड़ा गाड़ी भितर ड्राइवर तहकनाय ड्राइवर जहाँ जहाँ लोकल बासिंदा को तहकना उनको को उद्धार कर दिया और गाड़ी को उद्धार कर टाना 4.5 घंटा प्रचेष्टा गाड़ी को उद्धार कर मेनते नित धाबीते बड़ा और नवा बाबत तक इसला नित ग्राउंड जीरो खन जहाँ नवा घटन हुए घटन रे आले रिपोर्टर अवरोदीप मेना दिया जहाँ अवरोदीप सेटर जहाँ मारांग खबर बड़ा गंगा नई चेतान किन्तु गाड़ी डुबुजना और आड़ी चेष्टा गाड़ी को उडुक बड़ा मिटन ड्राइवर मेना दिया इनशाला मेना दिया अवरोदीप जो जाना जाच्छे गंगाय तलिए गेल गाड़ी ये मुहूर्ते की परिस्थिति ओखानकार एकदम देखो घटनाटा ठीक रविवार सकाल 7टार समय घटे एवं এই যে নিমতলা গঙ্গার ঘাটে আজকে তুমি জানো দশেহারা এবং তার জন্য কিন্তু পরিবারের লোকজন নিয়ে 3 থেকে 4 জন একটি গাড়ি করে এসেছিলেন এই নিমতলার ঘাটে পুজো দেওয়ার জন্য এবং গাড়িটি ঘাটের সামনেই পার্ক করা ছিল এবং যেটা জানা যাচ্ছে পরিবারের অন্যান্য বাসিন্দারা যখন গঙ্গার ঘাটে পুজো দিচ্ছিলেন সেই সময় গাড়ির ভেতরে 10 থেকে 11 বছরের একজন নাবালক ছিলেন এবং গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন গাড়িটি অসাবধানতার জেরে গাড়িটি কিন্তু নদীতে গড়িয়ে যায় গাড়িটি ধীরে ধীরে গড়িয়ে যেতে থাকায় কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা যারা নিমতলা ঘাটে প্রত্যেকদিন স্নান করেন তারা দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা কিন্তু গাড়িটি তলিয়ে যাওয়ার সময়ই কিন্তু গঙ্গার জলে প্রবেশ করার ঠিক পরেই কিন্তু চালক সহ বাচ্চাটিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয় এবং তার পাশাপাশি স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয় এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সহ এবং পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ এবং কলকাতা পুলিশের যে ডুবুরিরা রয়েছেন তারাও কিন্তু এসে উপস্থিত হন প্রায় 4 ঘন্টার চেষ্টায় অর্থাৎ বলা চলে যে 7টার সময় ঘটনাটি ঘটে এবং 10টা থেকে 10:30টার সময় কিন্তু ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে তোলা সম্ভব হয়েছে ইতিমধ্যেই গাড়িটিকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে এবং চালক এবং যে বাচ্চাটি পুকুরের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন গাড়ির মধ্যে ছিলেন গাড়ির কাঁচ ভেঙে যাদেরকে উদ্ধার করা হয় তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তেমনটাই আমরা খবর পাচ্ছি धन्यवाद अवरोदीप जहाँ बड़ा जहाँ ले गए गाड़ी भितर मिट्टी ड्राइवर और मिट्टी हुडिंग गिद्रो किन उनकिन समेत गाड़ी गोडा इदीना नई सेट चिकाते गोडा इदीना बांग बड़ा हयतो जहाँ ब्रेक फेल मामला हो जाए बखान हयतो सतर्क बाय तहना ड्राइवर खातिर तक हयतो नई चेतानते नई सेट चलाना और डुबुज लेना गाड़ी भितर 12 हड़ किन तहना मिट्टी ड्राइवर और मिट्टी हुडिंग गिद्रो तहना जहाँ उनकिन उद्धार कदा को उद्धार कर किना को डुबरी को तहना डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पुलिस प्रशासन को सेटल लेना जहाँ उनकिन उडुक हॉस्पिटल को सूर जहाँ हॉस्पिटल मेना सूर हॉस्पिटल को इदी लेट केना इदी तायम उनकिन उनको चिकित्सा तायम उनकिन चिकित्सा तायम नित बड़ा जे उनकिन नित बेस लेगे मेना किना और जहाँ बड़ा जे गाड़ी को उद्धार कदा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और डुबरी जहाँ को तहना लोकल बासिंदा उनको सानाम को गड़ो सबते गाड़ी को उडुक कदा मिद मारांग घटन खन को बांचावेना।